أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث
مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده
فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Mari kita belajar tajwidnya. Walladzi, di sini ada alif dan juga ada lam. Di mana ada alif dan juga lam, kemudian di atasnya ada tanda tasydid, maka ini adalah hukumnya alif lam syamsiyah. Sekali lagi, jika ada alif lam di atasnya ada tasydid, maka ini hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Bagaimanakan cara membacanya alif lam syamsiyah? Kita idghamkan atau kita masukkan, gitu ya, kita masukkan alif lam ini. Jadi jika kita tanya lafadz walladzi, cara membacanya bagaimanakan? Kita idghamkan. Kenapa kita idghamkan? Dikarenakan alif lam menghadapi salah satu huruf idgham. Sekali lagi, kenapa kita idghamkan? Karena alif lam menghadapi salah satu huruf idgham. Ada berapakah huruf idgham itu? Yang alif lam syamsiyah itu ada 14. Ada 14 ya, yang dikumpulkan di lafaz tib thumma sil rahman tafuz dhif dhani'am da'su adhanin zur syarifan lil karam. Dinamakan alif lam apa di sini? Dinamakan alif lam syamsiyah. Kenapa dinamakan alif lam syamsiyah? Dikarenakan alif lam lafaz walladzina menyerupai alif lam lafadz asy-syamsu daripada samarnya. Jadi mengucapkannya samar, tidak jelas. Karena itulah dinamakan alif lam syamsiyah. Seperti syams itu dari syamsun, matahari. Seperti kita melihat matahari pada siang hari, maka tidak akan nampak dengan jelas. Artinya samar, gitu ya. Walladzina, ini pernah saya bahas di video sebelumnya. Hukumnya adalah mad badal. Saya tanya kembali biar lebih faham. Lafaz a, jika saya tanya bacanya harus bagaimana? Yaitu dipanjangkan. Kenapa dipanjangkan? Dikarenakan hamzah diberi harakat fathah menghadapi mad alif. Berapa harakatkah kita memanjangkannya? 2 harakat. Kenapa kita panjangkan 2 harakat? Dikarenakan dimasukkan ke mad badal. Apa arti dari mad badal? Mad apa tuh? Pergantian gitu ya. Dari mana pergantiannya? Yaitu dari hamzah yang kedua. Karena asalnya lafaz amanu adalah a'manu. Setelah itu kita tukarkan hamzah yang kedua kepada huruf mad yang memunasabahi ke harkat hamzah yang pertama. Au quddimal maddi ala hamzil wada badal ka amanu wa imanan khuda. Amanu wa amilus solihati ulaik. Nah ini lafaz la. Lafaz la sudah jelas ya, cara membacanya kita panjangkan. Berapa harakatkah kita panjangkannya? Ketika wasal 5 harakat, ketika waqaf 6 harakat. Baik, sekali lagi saya tanya lafaz la, cara membacanya harus dibagaimanakan? Dipanjangkan.
Kenapa kita panjangkan? Dikarenakan lam diberi harakat fathah menghadapi huruf mad alif. Mad alifnya tidak tampak terlihat ya. Ini alifnya yang berdiri ini. Berapa harakatkah kita memanjangkannya? 5 harakat. Karena kita wasalkan. Jadi 5 harakat. Kenapa kita panjangkan 5 harakat? Karena kita masukkan hukumnya ke mad far'i. Kenapa kita masukkan ke mad far'i? Karena definisi mad far'i itu adalah sesudahnya huruf mad menghadapi sebab. Sebab itu ada 2, ada sebab hamzah dan ada sebab sukun. Kira-kira di sini itu sebab hamzah apa sebab sukun? Di sini ada nampak lihat, ada hamzah. Berarti ini dikarenakan sebab hamzah. Hamzah itu terbagi menjadi 2. Ada hamzah yang kumpul di dalam satu kalimat, ada hamzah yang berpisah 2 kalimat. Sedangkan ini kumpul atau pisah, ini kumpul di dalam satu kalimat. Karena itu dinamakan mad far'i wajib muttasil. Begitu ya. Jika ingin tahu ta'rif dan kaidahnya bisa dilihat di video saya mengenai hukumnya mad far'i wajib muttasil. Ulaika ashabul jannah. Nah, ini ada nampak alif lam kembali. Kalau yang tadi alif lamnya ada tasydid di atasnya ya. Kalau ini alif lamnya tuh di atasnya bukan tasydid, tetapi ada tanda sukun, ada tanda mati, gitu ya. Nah, jika ada alif lam di atasnya ada tanda sukun seperti ini, maka ini hukumnya adalah alif lam qamariyah, ya. Jika di atasnya ada tanda sukun, berarti ini dinamakan alif lam qamariyah. Jika sesudahnya alif lam ada tanda tasydid, ini baru alif lam syamsiyah, ya. Jadi kita misalkan tuh belum tahu apa saja huruf alif lam syamsiyah. Apa saja huruf alif lam qamariyah. Bila tak tahu huruf, cukup cirinya saja. Tandanya jika alif lam syamsiyah ada tasydid, jika alif lam qamariyah itu di atasnya ada tanda sukun. Sehingga kita bisa dengan mudah membedakannya. Jadi sekali lagi, lafad al-jannah ini lamnya harus dibagaimanakan kita membacanya, harus kita jelaskan atau harus kita izharkan. Mana yang jelas? Yang jelas ya ini lamnya. Ketika kita mengucapkan ashabul, lamnya nampak jelas terdengar oleh kita. Habul, bul, jelas ya. Berbeda misalkan ini alif lam menghadapi tasydid, alif lamnya tuh tidak nampak jelas. Wa amilus, tidak terdengar oleh kita alif lamnya, tidak terdengar oleh kita lamnya. Karena kita membacanya seperti ini. Wa amilus, tidak terdengar kan lamnya. Berbeda tuh dengan ini, nampak jelas lamnya. Ashabul. Karena itulah jika ditanya ada alif lam yang di atasnya sukun, maka bagaimana kita menjawabnya? Kita jelaskan atau kita izharkan. Sekali lagi, bagaimana cara pembacaannya? Kita jelaskan atau kita izharkan. Kenapa alif lamnya harus kita jelaskan? Dikarenakan alif lam menghadapi salah satu huruf idhar. Kenapa kita jelaskan? Karena alif lam menghadapi salah satu huruf idhar yang dikumpulkan di setengah bait, ibghi hajjaka wa khaf akimah. Jadi sama ya, alif lam qamariyah pun ada 14. Kenapa dikatakan alif lam qamariyah? Dikarenakan alif lam lafad al-jannah menyerupai alif lam lafad al-qamar daripada jelasnya. Begitu ya. Hum fiha khalidun. Ini pernah saya bahas, ini pun pernah saya bahas ya. Shadaqallahul azim.